السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال لا كونطابيليتي جينيرال ديال السيمستر 2 كوريكسيون ديال ليكزامان ديال الفاكولتي ديال الجديدة، جامعة شعيب التكالي جديدة. دونك هاد ليكزامان اللي هو اكزامان براتيك. دونك هنا عندنا كيسيون دو كور. بروميير كيسيون، l'actif immobilisé est constitué des immobilisations en non-valeur, des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des immobilisations financières. Moi, je c'était parmi ces immobilisations les éléments amortissables. Appuyez votre réponse par un exemple. Donc, pour les éléments amortissables, les immobilisations en non-valeur, c'est-à-dire les frais préliminaires, كلهم sont amortissables. Les frais de constitution, les primes de remboursement, les frais d'augmentation de capital, etc. Pour les immobilisations incorporelles, elles sont amortissables. Il y a une exception, les fonds commerciaux. Les fonds commerciaux ne sont pas amortissables. Parmi les immobilisations incorporelles amortissables, le brevet marque droit qui sont amortissables. Pour les immobilisations corporelles, ils sont amortissables. Il y a une exception, les terrains ne sont pas amortissables. Parmi les exemples des immobilisations corporelles amortissables, par exemple les constructions, les matériels outillage, installation technique, les machines, construction, les bâtiments, les meubles, les matériels de transport, c'est-à-dire les véhicules, les matériels informatiques, les mobiliers de bureau. Pour les immobilisations financières ne sont pas amortissables, mais qui sont amortables. Question B. Pourquoi on établit périodiquement un état de rapprochement bancaire? Donc, parce que pour détecter, l'entreprise passe détecter les erreurs éventuelles commises par le comptable. Et le comptable peut faute les opérations ou les calculs, les soldes bancaires. Donc, l'entreprise qui a l'état de rapprochement bancaire, un relève bancaire, parce que il y a une erreur ou l'enregistrement des opérations concernent les mouvements du banque. Ainsi, pour les commissions et les intérêts, pour connaître les commissions et les intérêts prélevés par la banque. Les commissions, les intérêts, les banque. Aussi, pour connaître les décalages entre les opérations qui engendraient les décaissements ou des encaissements que l'entreprise connaît d'abord et que la banque découvre et enregistre ensuite inversement. Les opérations de décaissement ou l'encaissement. Donc, l'état de rapprochement bancaire. Donc, je fais exercice numéro 1. Le 12 avril 2018, l'entreprise l'Arbi et fils Saul achetait un ordinateur portable pour un montant de 22 800 dirhams TTC. La durée de vie de 5 ans. Le taux d'amortissement est constant. Ce matériel est vendu le 31 mars 2019 pour un prix de 12 000 dirhams TTC, réglé moitié par chèque bancaire, numéro, et le reste à crédit pour 2 mois. Donc, nous allons passer les écritures de régularisation de cette session. Donc, nous allons les écritures de session. Donc, maintenant, les opérations de session, moi, exercice 1. Sur الأول نديرو la date de session اللي هي le 31 mars 2019.
Donc, le moyen de paiement, la moitié par chèque bancaire, une banque, et le reste à crédit. المهم راه كاين اللي كيدير بونك كاين اللي كيدير شيك اون بورتفوي بحال المهم على حساب كل استاذ كيفاش كيخدم. دونك عندنا اوسي انسي عندنا اكريدي دو موان نديرو كريونس sur scission des immobilisations وعندنا produit de scission des immobilisations corporelles وفي الكريدي نديرو ايطا TVA facturé كاين TVA. دونك هادي لوبيراسيون l'enregistrement de l'opération de scission. دونك حنا عطانا البري دو سيسيون TTC اللي هو 120,000 درهم. عطانا 120,000 درهم TTC. دونك غنقسمو على 1.2 باش نحسبو الأور تاكس. تعطينا 100,000 درهم. تعطانا TTC عفوا 12,000 درهم ماشي 120,000 درهم 12,000 درهم يعني 10,000 درهم هو أور تاكس. 10,000 درهم يعني ان هاد البرودوي سيون زيموبيليزاسيون يدخل ب 12,000 درهم. 10,000 درهم الاوغ تاكس هذا كيدخل بالاوغ تي في راه 2000 درهم يعني لا مواتي ها هو تي تي سي لا مواتي نديرو 6,000 درهم في لا بونك و 6,000 درهم برودوي دو سيسيون زيموبيليزاسيون. لا فان دو لاني كنديرو لونغيسترومون ديال لي زوبيراسيون ديال لا دوتاسيون كومبليمونتير. لا دوتاسيون كومبليمونتير donc amortissement constant. Pour la dotation complémentaire, on dit le compte de dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. Pour le crédit, on dit un ordinateur, donc matériel informatique. Amortissement matériel informatique. بالنسبة للمونطون نحسبو لانويتي ديال 3 موا يعني نشدو الفالور دونطري اللي هو 22,800 ولكن هذا تي سي نحولو اور تاكس يعني عندنا 22,800 نقسمو على 1.2 عطاتينا 19,000. 19,000 هو الفالور دونطري اور تاكس. دونك نحسبو الانويتي يعني نشدو 19,000 نضربوها في لوطو. عندنا لا ديغي دو في هي 5 يعني ان لوطو لينيير حيت كونستون هو 20% وكنضربو في اش في 3 على 12 حيت دوز عندنا غير 3 شهور في 2019 العام اللي تبع فيه. دونك نشدو 19,000 كنضربوها نديروها 3 نقسمو على 12 عطاتينا 950. دونك نديرو هنا 950. دونك ابخي غنديرو سورتي كنديرو امورتيسمون matériel informatique وفي الكريدي نديرو 20 في دي بي او سي نديرو 20 des immobilisations corporelles CD ونديرو في الكريدي matériel informatique.
المهم بالنسبه لهاد الماتير انفورماتيك كيدخل بلا فالور دونطري اور تاكس كيحسب لنا فلوسنا فيها 19000 درهم. غنحسبوا هاد لامورتيسمون. لامورتيسمون كتساوي هاد لامورتيسمون كتساوي لا فالور دونطري فوا لوطو اللي هو 20% فوا عدد الشهور مقسوم على 12. عدد الشهور من نهار اللي تشرى حتى النهار اللي تباع. نهار اللي تشرى حتى النهار اللي تباع. الشهور من نهار اللي تشرى حتى النهار اللي تباع، يعني من لو 12 افريل 2018 حتى لو 31 مارس 2019. يعني في افريل يعني 9 شهور زائد 3 يعني عام، يعني 12 شهر. عطاتني 3800. راه من افريل 2018 دوز 2018 8 شهور 9 شهور عفوا زائد 3 شهور ديال 2019. الفي ان ا هو الفرق، فالور دونطري ناقص هاد لي كوميل عندنا 15200. دونك هذا بور السؤال الثاني. calculer ou la déterminer le résultat de session. Donc résultat كتساوي le prix de session hors taxe ناقص le V1 au moment de session. هاد le V1 يعني le résultat de session غادي تساوي ليا le prix de session hors taxe اللي هو 10000 درهم ناقص في ان ا اللي هي او مومون دو سيسيون هي 15200 كتساوي ناقص 5200. يعني عندنا واحد الموان فالي دو 5200. دونك هذا هو الريزلtat دو سيسيون. دونك دابا نشوفو كيستيون ليكزيرسيس نيميرو 2. لونتربريز العربي IFIS Sarl vous communique les informations concernant l'état de créance de TEUS au 31/12/2018 avant inventaire. Les informations sont avant inventaire. Donc, client de TEUS, عندنا client Mohamed et client Khadija. Mohamed a une créance 66 000 dirhams, 88 000 dirhams pour Khadija. Le provision de 2017. Le règlement. Par ailleurs, il y a lieu de considérer au 31 une créance comme doteuse. Donc, Mariam, débitrice de 42 000 dirhams TTC, est déclarée en difficulté. On pense recouvrer 10% de cette créance. Remplir le tableau et passer les écritures d'inventaire au 31/12/2018, sachant que le règlement 2010 ont été déjà comptabilisés. Donc on dirait le tableau des créances. Donc هو tableau ديال l'exercice هذا الطابلو ديال لي كريونس رسمنا. دابا نحسبوا لي كريونس لي اور تاكس ديال كل واحد فيهم. دونك كنشدو تي تي سي العلاقه باش نحسبوا الاور تاكس. كنشدو تي تي سي كنقسمو على 1.2 يعني نشدو 66000 نقسمو على 1.2 تعطينا 55000. ميم شوز هنا 48000 42000 42000 عطانا 35000. دونك بوغ لي بروفيزيون حنا عطاونا لي طو هنايا 20% 70% ديال 2017 20%. يعني البروفيزيون اللي كتحسب لها اور تاكس يعني نشدو 55000 درهم نضربوها 20% عطاتنا 11000. بوغ خديجة البروفيزيون ديالها 70% يعني نشدو 40000 عطاتنا 120000. اما بوغ مريم ما عندهاش حتى 2018 عاد نحسبوا البروفيزيون ديالها ما عندهاش. دونك
السولد هو الكريونس موان الريغلومون. السولد هو الكريونس موان الريغلومون، يعني 66000 نية، يعني ما كاين حتى شي ريغلومون، يعني يبقى هو 66000 تي تي سي، والأور تاكس 55000. بوغ خديجة نشوفو الريغلومون 6000، 48000 ناقص 6000 دونك هي 42000، يعني هنا غادي يكون 35000 غنشدو تي تي سي مقسوم على 10. اما هاد بالنسبة باقي هو يعني باقي 42000 و 35000. حسبو البروفيزيون، شوفو بوغتي لا بروفيزيون ا 40%، يعني 40% نشدو 55000 نضربو في 40%، عطاتنا 22000. هنا بوغ خديجة بوغ سولد، يعني كريونس ايريكوفرابل، يعني انا كندير زيرو ولكن عندها بيرت، من بعد نحسبوها. بوغ مريم دونك اون بونس recouvrer 10% de cette créance، يعني كنتوقع انها تخلصنا، يعني ديك 90% راه هي البروفيزيون، دونك حنا كنتوقع انها تخلصنا 10%. دونك لوطو دو بروفيزيون بوغ مريم، لوطو دو بروفيزيون هو ديك 90%، حيت ديما لوطو دو بروفيزيون هو 100% ناقص داك لوطو دو ريكوفرومون، يعني 90%. شدو كريونس اون تاكس ديالها 35000 نضرب في 90%، 32500 30500. دونك حسبوا لاجيستومون توجور البروفيزيون جديده ناقص البروفيزيون القديمه، يعني هنايا عندنا بوزيتيف 22000 ناقص 11000 غتخرج لي 11000، دونك ملي كتخرج لي بوزيتيف كنديرها في الدوطاسيون. اما هادي راه غوبريز 0 ناقص 120000 غوبريز سيطانيه، دونك هادي ما عندهاش غير جيستومون حيت اول مره غنديرو غير الدوطاسيون ديالها، ولكن ممكن تقريبا نديروها ماشي مشكل 31500 حيت راه تكون نفس لي كريتير كونطابل. هنايا البيرت كاين غير عند خديجة، يعني البيرت اور تاكس هو 35000 درهم، و التيفيا هي 42 ناقص 35000 درهم هي 7000. دونك نديرو السؤال هو انغيستري او 31/12/2018، دونك غنديرو غير ديال 2018. يعني شنو غنديرو في 2018؟ اول حاجه نديرو لا كونستاتاسيون لا الريكلاسمون ديال الكليون مريم، حيت ما كانش كليون دو دوز في 2017 حتى 2018 هاد ولات كليون. دونك غنديرو كليون دو إليت جو، في الكريدي نكتبو كليون وكنديرو الكريونس اور تاكس ديالها مريم 42000 درهم. في اللي بين نكتبو غو دو كليون مريم. لا ميم دات نديرو لا دوطاسيون، عندي جوج دوطاسيون، عندي لا كونستاتاسيون ديال لا بروفيزيون ديال مريم زائد الدوطاسيون ديال محمد، يعني جمعناهم يعطينا عطاتينا 42500. عندنا دوطاسيون واحده حيت عندهم نفس لي كريتير. دونك دوطاسيون d'exploitation او provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant 61964. وفي الكريدي كنكتبو provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. هادي هنا كليون محمد بليس كليون مريم، لي بروفيزيون ديالهم بجوج. دونك 3 9 4 جوج. المونطور حسبناه قلنا بقينا 42500 42500. اونفان عندنا الروبريز ديال خديجة. الروبريز كنديرو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون اي كونت راتاشي، وفي الكريدي كنكتبو روبريز سي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركيلون. reprise de client Khadija, reprise
لونتربريز كليون خديجة، نكتبها في لي بيلي. دونك نكتبو المونطون ديال الغوبريز ديالها اللي هو 28,000. اخر حاجه هو البيرت، لا كونستاتاسيون دو بيرت ديالها ها هي 35,000 اور طاكس و تي في اس ب 7000 و تي تي سي 42,000. دونك كنديرو بيرت sur créance irrécouvable مع état TVA facturé. او في الكريدي كنديرو كليون دو تو اي ليتيجو، حيت علاش؟ حيت هي ديجا كانت كليون دو تو اي ليتيجو. دونك هنا كنكتبو تي تي سي ديالها، ولكن الصغر هنا 35,000 درهم و تي في 7000. دونك دابا سالينا هاد ليكزيرسيس. دونك بالنسبه للاكزرسيس الثاني ديال لا ريغولاريزاسيون دي برودوي شارج، هذا راه ما عندكمش في ليكزامان هاد العام، يعني بلا ما نديروه صافي، حيت كنعطيكم غير لي زامورتيسمون لي بروفيزيون، هادشي اللي كان لي زيتيديون. جيسبيغ انكم استفدتوا من هاد الكوريكسيون. الى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى. السلام عليكم.